laylay, pero han nga na laylay iso nakakasinsin. Actually dayto kasto nga talaga ti style na no agbyag dayto nga mula. Kas lang nalaylay, kas lang. Hello kakasinsin! Welcome back to my YouTube channel. And so, tatagarag ka kasinsin isong iti video ni tatangal daw ko ag online selling kami. So, kas makita yo adda ti maysa dito nga paso. Ito yan ti abay ko. Actually ay ti nga mula ket tawag na dito yun kumbaga endangered kasi ito'y lang nga makita. Actually ay ito gamin nga ating mula nga ket naalak pa ating dinapan nagpasyar EJ Macau. So actually idi napanak EJ Macau ay ito lang talaga ati lang nga mula ti adday jay so naalak. And then tata tindakulon. And then ati kaabay na mo kakasinsin. So kitain nyo close up pakitam. Actually ay ito'y actually upat kami lang dati kastoy ng klase ti masitas or plant. So since usong-uso mo tatay ag online selling iti masitas iso nga padasek mo ag online selling barang ada mga yat. So kadagiti amin nga mga yat po pa-comment mine na lang po. Dito sa may ito yan ti dakol. Comment mine lapad bulong. Shy. Tapos ay ito yung comment mine na kutong. Oh. So, ata kakasinsin. Oh, and then ada pa may isa dito. Ay ito yun. Oh. Actually, ay ito yung pasuna dito. Ito lang ti pakakitaam manin. Uray nga papamanam dito Pilipinas awang pakakitaam kasto nga paso. Actually, ito lang talaga kasi dito nga paso ay ikot. Ay! See? Diba? Kung gamit ito lang talaga ti ente dati kuana ato lang talaga pakakitaam kasi ato nga paso nalak ato din nagpa-share iji North Korea. So since nag-strict to the dijay iji North Korea ay ito lang kinaiyawid ko. Ay ito lang nga paso actually. Tapos didi ay timula na mo. So daytoy nalak iji Sambuanga ating nga masetas. Di lang may isang kapitan taglakla ko kastoy di jay. And then last stock ay ito yung lang nga naalak. And then umay tayo pa ito ni Bangir. Ado ti agidyo uso-uso tata nga aba-aba guys. Kakasinsin amo anagado ti mga yati aba-aba. Actually ado ti aba-aba mi ditoy. So dagito ni aba-aba. Makita yung dagito yung aba-aba mi. Actually kakaiba ti aba-aba mi dito nga mula. Kasi dagiti makitam lang ito yung tikan kanal kasjay agiti dagiti actually hangko ko mga ilako ipadpadawat mi lang dagiti nga aba-aba kaso nga lang garod kailangak mo ti agbyag adati may gatang iti bubuong taamo yumutten garod syempre kakasinsin tayo panay tayo mula narawot ti bagbuong kasta dapay dito dapay ti may isa dito ay may kaptoy dapay may isa dito ito may kayo dito surutan da. Actually, dapat ati ni may samot lang ay ito nga klase ti aba-aba kasinsin. So, ay ito ilaklakog mutlaang iso na iti gatangan nyo latan uray 20 pesos iti talo nga poon. Kaso may samot da ito yun iso divided by 3 latan kasta. So, ay jay gatangan nga ito aba-aba. And then mapantay pa jiba. Dapay mama dito kadagi di mahilig ti mama kasta mabalin yung gatangon ati inyog ilaklakok pay ati inyog ilaklakok pay mabalin yung no interesado kay nga gumatang iti inyog pagkitam no kasano katayagan ay taka kasinsin no interesado kay nga gumatang iti inyog umayo lang gatangon si kay ti bahalang agkali kasta so apanta pa ijin ayan ti karoba ado ti klase ti masida dito adati balango kasta ilaklakok amin da kita kakasinsin since awan di akin balay dito apan tayo nga ilako da gidyo masetas na okay toy sumaro na sa ganyan makita yo nagpintas na ito nga balay ng awan di makin balay
So kailangan imula tayo kasi dati nagpipintas ka mulmula da dito eh. Actually dagiti nga mulmula inaladamot lang hindi na pandangan nag tour around the world. So no kahit yung makita dagiti nagfresh. As in awan ti sabsabali ti ka fresh na. Kadagiti kayat na agkaroon ti kastoy nga mula, comment mine na laylay. So dito nga masetas ket hanyo nga makita iti dadu mga lugar. So dito ilaang lugar nga daytoy. And then dapay may isa itoy kas makita yung mutlaang nag-fresh. As in ti kunayo siguro na laylay, pero han nga nalaylay iso nakakasinsin. Actually daytoy kastoy nga talaga ti style na no agbiag daytoy nga mula. Kas lang nalaylay, kas lang nalungtot, kas kasi pero actually ay to hindi ka freshness na kastoy mo no once nga nagkaroon ka ti mula ka kastoy ti tsuraanan, ibig sabihin kastoy ti ka fresh. As in naalagaan ti nasayaat. Kas makita yung mot ito pa lang ayan ti pasuna nalalagaan ti napintas kakasinsin. So dayto no kay chumot i-comment yo, comment down below comment yo iti ruot. So padanamot lang dayto kasinsin. Ati manon mas fresh. Kasi daytoy kas makita yung mot awanan sagbabasit lang di kulay green na kasi dayto nga talaga ket brown plant. So no kadagi ket na karon ti mula kastoy i-comment down below nyo brown plant. So kakasinsin dayta dagijin agduduma klase iti masmasitas kasta tatta mapantay ditoy bangir. Ada iti kas makita yo. Di ba nagpintas dayto pasuna kakasinsin? Kas makita yo dagito nga pasukot original. Kumba dagito dagiti specially made. Uno naidumdunga pa nakaaramid na. So kakasinsin kas makita yo dayto kayarigan mo la jumon una nga brown plant ngam dayto mo tatangay ket skeleton plant. So kasinsin kadagiti kayat nang agkaron ti kastoy nga masetas, i-comment down below nyo mine skeletal plant. So dayta kasinsin. So dapat toy nakarkaro. Kasi dayto kasinsin actually itinaga na daytoy, makita lang dayto kadagiti lugar nga disyerto kasta Saudi kasi pero makita mo ato iji lawag Ilocos. Ating nga ikat, kay kag karon kastoy nga masitas, ibagayo lang angon nga ikat, comment down below, dead plant. So, baka hangkay nga katawa ka kasinsin, kasi kas lang dead plant lang, pero talagang actually, haan nga natay, iso lang talaga tinagan na, kasi makita yung mo, awan mo tinay sabsabali dito, di ba? Agpapadadalaang, kas makita yung dagita daduma, agpapadadagita. Awan na sabsabali. So agitoy nga mulmula iti kakaiba talaga kasinsin. So kahit ko mga i-online selling. Actually kunakahan ko kumakait nga pakawalan pero syempre oray na sakit. Isigilatan para kanyayo tapno tikas tangay agkaron kailang mo tikas nga klase iti mulmula. So kadagiti ket nga mga daytoy i-comment down below yung dead plant. Yan. So adapay ditoy. Kas makita yung kakabsat agreregreg dagitoy agreregreg dagitoy bulbulong na. So itinaga na daytoy kas makita yung kas makita yung kakasinsin itinaga na daytoy nga mula nga iket falling leaves. So kadagiti kayat nga mga yat i-comment down below nyo mine falling leaves. So kas makita yung kakasinsin naglapsat naglapusanan daytoy nga masetas. Awan din magsasabalyan dagiti nga mas masetas kasta. Talagang ano? Go. Ay ate kasinsin. Atoy kun ko garot very special. Actually dayto nga mula ket nakita idi napanak sa jay Poland. Ket dayto nga masitas kunak ay titi pagpagayat dalaunay nga indoor plants. So kadagiti ka kasinsin nga nahilig ti indoor plants. Mabalin nyo dayto nga alaon kasta magatangon nyo comment drought plant. So numadmadlaw yo kakasinsin dagiti ilaklako kanyayo ket kakaibatis itsuraan da awan unay ti kulay green kanya da more on kulay brown kasi kakaiba. As in nga naalagaan dagiti tinasasaya at nasibsibugan ti kananayon kasta isong kasto ti tsuraan da. Ora i-research yo pa iti Google ka kasinsin, ito iti kakapintasan nga klase ti mula.
Agitoy. And then, adapay may isa ditoy. Oh, see? Kas makita yo, itinalang to ditoy kakasinsin ko jiroot. Ngumuhan na kaya nga sa awon, syempre, nung makita yung dito root na naglalang to gamin, di ba? So, kaya na nga sa awon naglang to pati ditoy mula. So, kakasinsin, no kahit yung maala dito nga mula, could i-comment down nyo, below nyo lang iti, mine puon. Mine puon. O, so, dito kakasinsin. Tata, adamot ditoy. Ay! Shit. Sorry. So, adapay dito natin medyo hang ko napansin. Pero ato iti pinaka-special talaga nga masitas. Actually, shit, nagpintas. Grabe, nagmayat. As in, nagpintas. Tatak lang talaga nakakita ti kasto nga masitas. As in, oh, grabe, oh, nag-cute. Oh, diba? Nag-cute isuna. So, bali, no, kaya han ko lang kumakahit nga ila ko dito yung kakasinsin. Pero talaga nga, kailangan kaming tikash. Iso nga, sige, itid kulatan ito. No, sino dagiji mga yat dita, comment down below. Mine, nyabati ko na dito. Mine marunrunot. Ayan. Mine marunrunot. So, kakasinsin nakita yo, dagita-dagita agsasabali nga, klase iti masitas, kat amok adu kanya yun iti nakapili iti kayat ng masetas ket syempre ilakok garod kanya yo kadagita kakasinsin. So thank you for watching and see you on my next video.